यही रिलेशन जो रिलेशन को आम एत प्रायोरीटी दौचे जो रिलेशन से रिलेशन दिन को दिन आमर प्रोब्लेम ही आसूँ ठीक अच्छे। आजिका डेट रे स्वामी स्त्री सहित पटुना स्त्री स्वामी सहित पटुना छुआ सहित पटुना छुआर बापा माँ सहित पटुना ठीक अच्छे। गोटे गैप तैयारी हो जाऊँ ठीक अच्छे गोटे सिचुएशन तैयारी हो कहीं आम निज जीवन निज स्ट्रेस रे एते व्यस्त हो गलु जे बहुत सारा एमतीका जिनस जेटा आम रिलेशन रे बेटर करवा कथा बट रिलेशन बेटर करूना आमको लगुच सामना लोक खाऊँ पीऊँ रोची माने सब किसी ठीक अच्छे ठीक न था। रिलेशन को जदि भल रखापी हेले आमको प्रथम रिलेशन को बेटर करने को पड़े बुझिपारे आ बेटर करने हेले किसी जिनस अच्छे ताकू ध्यान रखते पड़ो जेटापी रिलेशन बेटर हो एमतीका नुहे जे आप छुआ जन्म करदे आ छुआ सबुदिन कह जेहेतु मो माँ जन्म कर तो मु जीवन जाक कथा शुणी आपण बाहा आपण हजबैंड वाइफ दी अच्छा आपण कह जेहेतु आम बाहे तो सबुदिन रिलेशन भल रहे बाहे ना सेमती हुए ना आपन को ताप्रति एफर्ट देते पड़े आमको ताप्रति मेहनत करते पड़े आमको ताप्रति डेडिकेशन देते पड़े ताहले जाके से रिलेशन बेटर हुए एमती का हुए ही जाए नहीं ठीक अच्छे। एमती तो किसी भी हुए ना बुझिपारे जदि एमती कहीं किसी हो जाता तो भावतु 100टा माकड़ को टाइपराइटर देकी आपण जदि गोटे गीत लिखापी कहे से 100 वर्ष गोटे गीत लिखी पारे एमती जदि हो जाता एमती किसी हुए ना प्रत्येक जिनस मेहनत करते पड़े ठीक अच्छे। जमी प्रत्येक लोकर आशा थाए जे एमती ही गोटे दिन रास्तार गला बेलू मत 2 बैग टंका मिल जाता मु धनी एमती हठात सीना मो अकाउंट रे कोटी टंका आस जाता कि 10 लाख 20 लाख टंका आस धनी जाती एमती कहीं एमती केवे आसे ना तापाई मेहनत तापाई डेडिकेशन करते पड़े सेम जिनस भल रिलेशन रखापी हेले तापाई मेहनत डेडिकेशन करते पड़े खाली खाई दे कि रहीगले कि सब जिन करदे हो तापाई मेहनत करते पड़े। तो रिलेशन सबुठू इम्पोर्टाट किसी जिनस अच्छी जेटा को आम कहू फीडबैक फीडबैक तमाने फीडबैक माने जेहेतु जेमितिका सपोज आपण को घरे किए गोटे लोक प्रथम थर आस तो प्रथम तो तार गुण आपन को बढ़िया लगे हाँ कि ना भल लगे बढ़िया कथबार्ता है सब किसी मिसामिशी करेंगे बट किसी दिन से रहा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आप सहित रही सारापर से गुण आपन को तार गोटे गोटे गुण जगह आप खुण देखिपारे ठीक अच्छे। ये भल पाउथुआ लव स्टोरी रे पुओ झीर पाखे बेसी भल कटे नुहे जो स्वामी जिते लव करूँ प्रथमे तो कहती मु तुम बिना रही पारिबी नहीं तुमको न देखले मोर खाद्य हजम हुए ना आई लव यू एमती सब कहती देखा हुआ छटपट हो जाती से किसी लोग तो कथा हेते को झाड़ा नटारे पस जाती जना ही पड़े नुहे बट आफ्टर भल पाइबा हो सारा से 2टा लोक ही दिज को मुह देखते पसंद करती ना जी गोटे दिन कथा हाँपाई रही पार नाला से कह तुम कथा शुणिक ही मरीजी तुम कथा शुणला मो रक्त गरम हो जाऊँ जी कहता मुझे तुम बिना गोटे मुहूर्त भी कथा तुम न शुणिक रही पार मुझे तुम आवाज शुणापी मुझे कल कर देखा कर तुमको देखापी बुझे सेम जिनस जिते आप छुटिया छुआ थी है नुआ नुआ तो आप बड़ भल पाइबे वर्षे 2 वर्ष चलुव क्या ताई 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 जब आम छुटिया छुआ ताई 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 कम कहे बेस चुप रह तो आप बढ़िया लगे से छुआ जो बड़ हो जाओ जो प्रथम थर चलिया खुशी केते बढ़िया चलला सी तो दौड़ी दौड़का ये से दौड़ ना तो आपको केते दौड़ी सी तो 50 थर आपन को डाकिबो क्या 50 थर कहबो केते डाकुची कौन कहूछु कौन विरक्ति हो जाऊ रही जो तार गोटे हसर आम खुशी हो तोर हस 1 लाख टंका से 2टा फाकुलिया पाटर से हस जो बढ़िया लगता बट गोटे समय से तो हसीदेला कि बड़ हो हसीदेला बेलू भी आमको राग लगे कौन हसुँ उल्टा ताकू 2 थर गाड़ी पड़े नुहे कि तो प्रथम आम समस्त को भल लगे बट समय जिते कटि जाए ना ठीक अच्छे
ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଖୁଣ ଦେଖୁ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ତାକୁ ଖୁଣ ଦେଖୁ, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଖୁଣକୁ ତାର ଭୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଭଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ତାର ଭୁଲକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବି ଯଦି କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିବ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ ଗଣାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଭୁଲ ଗଣାଏ, ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ବାପା ମା ଛୁଆର ଭୁଲ ଗଣାନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ବାପା ମାଆକୁ ତ କହିପାରନ୍ତି, ବଟ ଭୁଲ ଦେଖିକି ଚୁପଚାପ କରିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଚାଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉର ଖୁଣ ଦେଖନ୍ତି, ବୋଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ଖୁଣ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ସମୟ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖି ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଭଲ କଥା, ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଦରକାର ବି। ନ ରେକ୍ଟିଫାଏ କଲେ ସେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ବଟ୍ ସେ ୱେଟା ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉଟା ଆଜି ମୁଁ କହିବି, ସେ 4ଟା ଯେବେ ବି କାହାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗେ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ। ଯଦି ଏଇ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ସାମ୍ନାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ବାହାର ଲୋକ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଲୋକ କି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି? ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର କାହା ଉପରେ ନଥାଏ, ବଟ୍ ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ପଛେ ଆମେ ଯେତେ ଠିକ୍ ଥାଉ, ଯେତେ ଭୁଲ ଥାଉ, ଆମେ ରାଇଟ୍ ଲୋକ ନୁହେଁ ତା ପାଇଁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ, ତାକୁ କହିଦେଲେ ତମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲ, ନା ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ନଉ, ତାପରେ ଆମର ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ବି ଠିକ୍ ଥାଉ, ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝତେ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଉପଦେଶ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ବେଶୀ ଦେଇଦେଉ। ୟାକୁ କଲ୍ କରିକି ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଉ, ତାକୁ କଲ୍ କରି ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଉ। ନା, ଆମର ତା ଉପରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ଉପରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ସୁଧାରିବାର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପଛେ ସେ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ତାକୁ ସୁଧାରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ ଯାହାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯେମିତିକା ଆପଣ କୌଣସି ଛୁଆକୁ ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ନିଜ ଛୁଆକୁ ତ ସୁଧାରି ପାରିବେ, ବଟ୍ ଆଉ କାହା ଛୁଆକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସେଟା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି?